वाड़ी गांव में स्वच्छता अभियान का आयोजन। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सूरत जिले के मांगरोल तालुका के वाड़ी गांव में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत अधिकारियों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में उमरपाड़ा तालुका पंचायत की प्रमुख श्रीमती सपनाबेन भूपेंद्र सिंह वसावा, वाड़ी गांव के सरपंच श्री भूपेंद्र सिंह वसावा, पूर्व सरपंच हरीश भाई वसावा सहित तालुका पंचायत की एसबीएम शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान गांव की माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपस्थित वक्ताओं ने स्वच्छता को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए सभी नागरिकों से अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। ग्रामीणों के सहयोग और जनभागीदारी से ये अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिससे गांव में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सकारात्मक संदेश गया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज रोज केंद्र सरकारना अविरत 12 વર્ષના સુશાસનના ભાગરૂપે આજે અમે વાડી ગામની અંદર સ્વચ્છતા અભિયાનની અંદર અમારા પ્રમુખ શ્રી સપનાબેન, બ્લોક કોઓર્ડિનેટર શ્રી હરેશભાઈ, ટીપીઓ શ્રી રાજેશભાઈ, ગામના સરપંચશ્રી, મહિલા આગેવાન હેમાબેન તેમજ ગામ લોકો અને મેડિકલ ઓફિસર પીએસસી વાડીના સંયુક્ત ભાગરૂપે આજે અમે નિરાન મંદિર વાડી ખાતે સ્વચ્છતાના ભાગરૂપે અમે આજે સાફ સફાઈ અભિયાન કર્યું। ગામની જવાબદારી બને છે આપણી કે આપણે સ્વચ્છતા પર વિશેષ ધ્યાન આપીએ। આ અભિયાન થકી હું ગામના લોકોને પણ સંદેશો આપવા માગું છું કે આપણે ગમે ત્યાં કચરો ના ફેંકીએ, યોગ્ય જગ્યાએ જ કચરો આપણે ફેંકીએ અને એનો નિકાલ કરીએ। એ માટે આપણે સૌ ગામ લોકો જાગૃત બનીને સ્વચ્છતા અભિયાન આગળ ધપાવીએ એવી સૌ લોકો પાસે અને ગામના લોકો પાસે અપેક્ષા રાખું છું। जीएम न्यूज के लिए निलय चौहान, तालुका मांगरोल, जिला सूरत।